Hello guys, so nandito ako sa may Far East, sa may Singapore. Naghahanap kasi ako ng watch gift to myself. Pero yung nakita ko yung price guys, grabe. Siguro matutulog na lang ako. Pakita ko sa inyo yung mga price guys ha. Ito yung mga watch nila. So, itong Rolex na to guys is 35,000 pesos. 35,000 pesos. 35,000 USD, SGD. So 35,000 mga ano na yun guys, 35,900. So mga 1.4 million pesos yan guys, yung watch na yun. Tapos ito namang Rolex Day Date 40mm, 61,000 guys. So mga 2.5 million yan. Grabe, 2.5 million pesos. Tapos meron naman itong 68,000 din na Rolex 2.8, so mga ayan 2.8 million pesos yan guys. Grabe diba yung mga watch nila sa Rolex. Tapos itong Rolex naman na to, yung Day Date President 40mm, yan 3 million guys yung watch na yan. Puta. Tapos ito guys 53 million, sa mga 2.5 million yan pesos. Ito mga sa 3 million din yan. And then itong ano naman mga sa 2.5 million yan. Tapos meron naman mga medyo mura-mura ng konti. Itong nasa baba nila guys, kagaya niya no. Yan, it's 19,000. Magkano ba yung 19,000? Mga 800,000 pesos yan. Yung Rolex na yan, 800,000 pesos. Ganyan din mga 800,000. Tapos ito mga 700,000 pesos yung Rolex na yan guys. Tapos ito naman 20,000 is around mga ano na yan, 20,000 girls, 800 ganun din, mga 700 to 800,000 pesos. So yung Rolex din yan, it's 800, 700 to 800,000 pesos. Yan 800 din yan. Yung Jubilee, yung Oyster guys na Rolex is 18,000, mga 700 to 800,000 pesos din yan. Yung isa naman guys, ayun, 19,000 din siya. So yung range ng mga watch dito is 700 to 800,000 pesos guys. Yung mga Rolex na ganyan, yung Rolex na Oyster, yung Jubilee, tapos meron ding Datejust, ayan, 12,000. Yung 12,000 mura lang mga sa 500,000 pesos lang. Yan, siguro yung mabibili ko yan after 20 years hindi ngayon So ayan yung mga grabe, yung mga Rolex pala talaga, yung mga Rolex na watch guys. So 500,000 pinakamura. Hindi ko alam kung brand new to guys or used na yan. Yan, ang range ng Rolex nila is etong nasa whole tray na yan, mga nasa 500 to 800,000 pesos guys. Diba? Tapos guys, ito naman mga mga Submariner. So yung isa parang mga Jubilee, Oyster. Tapos ito naman Submariner na Rolex guys. So ayan is around magkano? 51,000 guys. So mga 2 million, 2.5 million yung na yan, Rolex, yung yellow gold. Yung isa rin is yellow gold, 47,000. Hindi ko alam anong difference ng dalawa guys, pero mga 2.5 million din yung mga yan. Tapos ito 43, yung blue naman, yellow gold, Blue Sea. Yan yung Blue Sea guys. So 52,000, 40 to 52,000, mga 2.5 million yan pesos guys. Tapos meron din naman yung Rolex Submariner half gold. Yan yung pinakamura guys. So 16,988 lang siya. So mga 500,000 pesos guys. Tapos ayun din 22,000. Tapos 21,000 na black Submariner etching na black. So mga lang yan, mga magkano ba yung 21 ko? 800,000 pesos guys. Tapos depende rin sa color. Tapos yung black naman guys, ayan yung black is 24,000, mga 900, mga 1 million guys. Tapos meron din sila, siguro used na to, 14,000 lang siya, 15,000 is mga 500,000 yan. Yung mga ganyan, yung Submariner na Blue Sea. Tapos itong mga green naman, yung mga green na color
Yan, yung mga Starbucks pala tawag dyan. Submariner Starbucks is 21,000 guys, mga 800,000 pesos yung mga submarine na Starbucks. Tapos ito rin, no, itong Submariner Hawk 23, mga 800 to 900,000 guys. Tapos lipat naman tayo dito sa mga Audemars guys. Ito yung mga, kung gusto niyo ng Audemars, kung ayaw niyo ng Rolex, ito maganda rin tong watch na, klaseng watch na to, Audemars. Yan, tingnan mo magkano, 85,000, 65,000 guys. So 65,000, mga 2.5 million yan guys. Yan, 64,000 yan. Yung Audemars na Royal Oak chronograph, 64,000. 64,000 guys. Mga 2 million. Ayan, mga 2 million yan. Yung 52, ito 55, Audemars. Yeah, Audemars Pig. Audemars Pig is 56,000. Yan, 58,000, mga 2.4 to 2.5 million yung mga Audemars Pig na yan guys. Tapos ito yung pinakamaganda guys. Ito yung may 183 guys. Magkano yun? 183. Yan, 183,000 SGD. Yan, mga 40 million na yan guys. 183. Ayan o. Pig Royal Oak Jumbo guys. 183,000. 7 million. 7 million. 7 million na pala yan guys. So grabe ang watch na yan. 7 million pesos. Visit. Tapos ito naman is 84,000. Ay ang pambabae na Audemars niyan. 84,000 is mga 2. Yeah, mga 3 million. Tapos ito 100,000 guys. So 4 million yan. Yung Audemars Pig na yan, 4 million guys. Tapos meron din ito 114 guys, mga 4.5 million yan. Yan, Patek Philippe. Ito Patek Philippe naman pala to. Yung isa Audemars, ito Patek. Patek pala to guys. Ito Audemars. Itong Patek Philippe na to is 69,000, mga yan, 2.5, 3.5 million yan. Tapos meron din silang mga Patek dito guys. So, itong Patek na to guys, ito. Yan. Diba? 133,000. Patek, mga 4.5 million. Yung Patek na yan, 4.5 million. Grabe. 4.5 million guys. Tapos ayan din Patek na yan, Nautilus, yung mga 4 million. 4.5 million yan guys. Tapos itong mga Patek na ganyan naman, ganyan itong Patek naman is around 100, mga 4 million yan. Yan 4 million. Tapos ito mga 2 million. Yan, 2 million pesos siya, mga ganyan guys. So ano, bibili pa ba kayo ng watch guys? So ito naman guys is 47, mga 2 million yan. So, lipat na kami na sa watch. Lipat. Tapos ito guys, ito maganda itong Audemars Pig na yan. Maganda, 61,000 SGD, mga nasa 2.5 million yan guys. Ito rin, itong Audemars Pig na yan is 52, is around 2 million yan, 2 million pesos. Tapos meron din yung Audemars na ganyan is 43, so mga 1.8 to 2 million pesos yan. Tapos ito is around 70, so mga ano na yan guys, mga 2.5 million. Yan, grabe diba guys? Yung nga ba dito ko napunta, sa Swatch lang talaga ako dapat pupunta guys eh. Tapos ito guys, so itong Rolex na to, yung Rolex Master Yellow Gold, yan 56,000, 2 million yan guys, yung Rolex na ganyan. Tapos ito naman is 2 million din yung Rolex na ganyan guys. Itong Rolex na Root Beer Rose Gold, yan 2 million din siya. Tapos meron din mga ganito, yung mga Jubilee na naman, yung mga Jubilee, mga 28,000 lang yan guys. 28,000. Tapos ayan, 28,000, 18,000. So yung 28,000, mga nasa 1.5 million, 1.8 million yan guys. Grabe, di ba? Pero yung pinaka-favorite ko talaga yung Audemars na to guys. Yan, oh. Alam mo magkano yan, oh?
128,000 guys. So ayan guys, nakita nyo na kung magkano yung mga tinda nilang relo ha. So kung gusto nyo bilhin guys, just check the description below. Nandiyan yung exact address niya. Again, nandito yan sa may Far East Plaza, sa may Orchard, dito sa may Singapore. So yun lang guys. So don't forget to like, subscribe, and share my channel. Cheers!